An santos nga ebanghelyo yan ang adlaw, Biyernes, han ultimo nga semana, han panahon, han Pasko, han pag katao ni Jesus. Kinuha tidahan ebanghelyo nga sinurat ni San Juan, ikatulo nga kapitulo, bersikulo 13 tugtughan 17. Ngan waray pagod nakasaka langit labot han anak han tao nga linusad ti kang langit. Sugad nga ginisa ni Moises didto ha kamingawan an halas nga bronze, kinahanglan man liwat nga isahon an anak han tao sugad hin paagi basi makaangkon handayon nga kinabuhi nga tanan nga natuo ha iya. Kay ginhigugma gud han Dios an kalibutan ngan iginhatag niya an iya bugtong anak basi dire unta mamatay an nga tanan nga nasarig ha iya kundi maangkon an kinabuhi nga dayon. Kay waray magsugo an Dios an iya anak ngan hin paghukom hang kalibutan kundi hin pagtaluwas han kalibutan. An maupay nga sumatan aton dayon nga kataluwasan paghimayaon ka Ginoo. Maupay nga bag-o nga tuig ha iyo nga tanan, yun nga adlaw o ginsasalin urog han bugos nga nasod han Pilipino, an aton singbahan nga Katolika dinhi ha Pilipinas, an kaadlawan han Jesus Nazareno nga aton dinadangpan tungod han mga tutdo ha aton didahin nga santos nga ebanghelyo mismo nga aton gimbasa. Usa nga butang angay naton hinumduman nga ini nga aton pagturunan mahitungod han Jesus Nazareno, usa nga panumduman nga ini nga aton hinigugma nga Jesus Nazareno matuod nga Dios. Siring paman han ebanghelyo yana han aton ginbasa, hiya linusad ti kang halangit. Karigsigmon an iya kinaiya langit nun og Dios nun. Pero linusad hiya nga ni kalibutan og nagpuyo han Nazareno kausa han mga tao, pinaagi han iya pamilya nga Santa Maria o San Jose. Basi niya ipakita ang gahom sa Dios. Ang gahom nga mahigugmaon, ang gahom nga maluluyon, ang gahom nga mataluwason. Amoy ni nga ginsiring ang ebanghelyo ni San Juan, yan ang adlaw nga ang pagkanin niya kalibutan, tigaman han gugma han Diyos. Han kalibutan, og labi na gud han tao, haaton nga tanan, kung kita sumunod og tumuo ha iya. Tungod kay an iya pagkanhi sumalahan ebanghelyo nga aton binasa yana, diri paghukom ang tao bisan kung makasasala kita. Lugaring aton ini gimbabasulan base kita makataluwas han aton kalugaringon pinaagi han iya gugma nga maluluyon og mahigugmaon sugad man mapasayloon. Ini nga piyesta nga aton ginsasalin urog, yan nga adlaw, maupay gud naton tagan hin halarom nga pagkita. Diri la ini usa nga pagsunod nga debosyon para ha aton mga Pilipino, pero pagkilala kan Jesus nga amo ang naghahatag ha aton hin pagkita han gugmahan iya Diyos Amay nga nagpupuyo ha aton pinaagihan Espiritu Santo. Mga kasangkayan, kamakalilipay paghunahunahon nga
Ini nga piyesta ni Jesus Nazareno, nabubot nga hinduha nga piyesta han singbahan. Han Domingo, linabay pala, han aton pagsalanurog, han piyesta, han pagpahayag, han Diyos, han iya matalwason nga gugma para han bugos sa kalibutan. Pinaagi han aton pagsalinurog, han tinatawag, yana han liturhiya han singbahan nga adlaw han Epiphania, adlaw han pagpahayag ni Jesus. Nahiya ang Diyos para han nga tanan. Og ang tulo nga kahadian nagtitigaman han pagkilala han bugos nga kanaypan nga Jesus Diyos para han nga tanan. Og pagkatapos hinduha ka adlaw aton pagsasalinorogon ang piyestahan pagbunyagi ni Jesus didto hahordan ni San Juan Bautista. Nga amo ang tinikangan han ministeryo ni Jesus hakadaman nga mga tao, hakadaman nga ira kinita an iya gahom, an iya gugma, an iya mga milagro, an iya nakakatalwas nga mga tutdo, may tungod han langit, may tungod han Diyos, may tungod han paagi, base makaakabot kita han kinabuhi na dayon. Kamakalilipay mga kasangkayan, kamakalilipay mga kabugtuan, nga pinaagihan pagbunyagi ka ni Jesus, kita liwat ng mga binunyagan na angbit han misyon ni Jesus, pagpasangyaw, pagpaangbit, hining ang Diyos nun nga kinabuhi, na aton nga tanan kinakarawat, pinaagyan pagtuo ha iya. Jesus Nazareno, kaluoy kami. May gugmaon nga Diyos namon, pasaylo kami. Ug yan ang adlaw, tagi naton hintahigayon. Base kita magsaad han aton kalawgaringon, nga magbabag-o kita naton kinabuhi. Sugad hantot do ni Jesus, nga amo na tawag ha aton, hin pagsunod ha iya. Maupay nga adlaw ay iyong tanan, bendisyonan unta kita sa Diyos, yana nga bago nga tuig, ug hambugos nga aton kinabuhi, nga malipayon, ug madangop kita dayon, ug largo ngadto ha iya, didahan aton kinabuhi. Maupay nga adlaw ha iyo nga tanan.